Moi je veux t'épouser, te mettre les wegbets. Ils disent que les gens de chez moi, mais ouais, mi non plaît. Dogo ouais, mi non yi. A hobby ouais, mi non sa. A fiti ouais, mi non dou. Bobo tida mi non wa. Mo ouais, mi non bolo. No, mo ouais, mi non bolo. Mo ouais, mi non bolo. My soul and me, when me no soon. I got covered there, ever. All when me no do. Let's see me no do, but I no me no da. Meta me no go, no uzu ala. Mais quand on peut bien le domaine de pour mettre mes mères, mais quand il et l'homme dit dans les gants, des vos collègues nous va mettre et l'homme nous va mettre et l'homme il est son nom coton Azizano rancino et le Beneto mettant et l'homme et John Jojawe à nous avec le verre qu'on dra dire Azizano les bio mi de les mino il no do to bo minondo mon jeme et bio mi sebodo John Joja de ou et nous va et le Beneto medion et son oui débois lo et kadjera dans les béton nan oui lodo rentome béton nan oui lobo e ira ken lo nan do a 100 lo tomito me fio John Joja laisse en parcours les digban lobo yin wani yo mi deni ale ho ito ito sloton bon mon dieu mais na timendo na tinu do pour comiton et lo yon content Chris Ba Mi jale, manu jeli babele mio. Jano gbedi nuwe, awi bonu mi nyeno dawe. Mi jale, manu jeli bapulu mio. Jano gbedi nuwe, awi bonu mi nyeno dawe. Pumila yo jeliba, jeliba jeliba. Pumila yo jeliba, jeliba jeliba. Pumila yo jeliba, jeliba jeliba. Je m'appelle Chris Ba et suis un jeune artiste simple. Poumi c'est ma petite amie et je la kiffe. Oh. Mon seul souhait c'est que toujours je la quitte. Mais Djeliba a fait tout pour que je la quitte. Mais quand on bien dire Chris Ba kodo le won. Oh, me kodo le won. Mais no jogon dogbenu melo mi pon ale bi. Todo mi tole ko melo mi pon ale bi ko me mi malo kere a. Dagbe jenkere intebe. Mais non, mais na jejiwe lo na wa kan ko pe di bi o yi. Indole kan ken lo do Chris Ba o te do e ka de lo do Chris Ba do e an ko to this wo ne ko no ro. Oh, gezo vien mi. A hovile di. Et non le mino Afrika Gezo Terence Aurel 7 ans dit encore des soins 7 ans dit et on le mino tondi et Chris Ba encore une racine encore une gère une Chris Ba bah fier comment connaît attends connaît si titon inde pour dire bobo le pede bonu na time clé on de no bodo Christ ici ba ou Jésus avec moi difiton on bodo do clé Messi on do clé on et non ido mon pou on fier Chris Ba tondé né et tondé né et ben là dion do rentome et non les na khakhan sinon do beneto mitan lo mais il a bien mais John Joja laisse en parcours lo crando a l'homme ni meno do rappele do mi e no le do no beneto me fidio e poi sono e na khai na bi chu mo ya fite ranko kagosi o ranko azome yende bon ni po petit le po bien d'airun nous dans leur récréation et
et on va régler kai poti on se botar voix non qui quoi mon lo on doit ça mon quoi bon et merci mako wa merci mako wa mais mon vivo clé on est mon vivo clé on est mi terre mon temps fine gosi ka bon e va je studio iji wene no ora de mo minoso o vine le e no si una na le yo minoso de una le yo weekend mo e ka ro yin e fora me ka de wene no 5e cinquième mo ya le père au pied le 5e point we do lisi me pa kwene donc e be sin ne la je studio iji bo je ran le ro ko jiji lo ko ka bo wa gosi kutonu do azome iwende yo mo na no filo poa an to sinwe yo to chile yo e mo mi ade mi sikutonu awa ranzo e ka ka re le bia pa ko e ranzo kele a o mi no pagaye ne e ban mana nfle bo mi na ko lo ko sai bo kweje na lu ko to yin o tabo kweje nu to sin e to chile e mo mi ade mi sikutonu mo na iso mi do kalabi e ja kasato on va bien azomela la kasato on va so beta de l'autre beta no magistral bon beta ene o mewe khandiji o wa li do le tam adjijan le tam beta ene ko do are ko ene no bi mena bi mo do beta mi ko si ene wa ya ize mo me bo beta ro po me fie meleje tutu mi ji pe la kasato ene bon mi no fine kaka o ne ti me ro concours agbaron de aton boyin o alokan madosi kemi ton si godon le do po we so no ni rai bon agbaron ne ko won yi bon o ko do beta ko alo o ni do pono je agbaron ne ko bo o video im lo we ne nu yo e pon kan ji town bon me gege mo mi town mo je tutu mi ji bon ko mi karo beta me ene yo modole mi di raro posi ko ne beta me ko studio beaucoup de rari ton quoi gege ai mi di ko raro beta me ene yo mi si fin quoi ranele me de ko ranele mo di ane on rande fine bo mi ji bo nous e no clash me so we ene o beta de bo fine mo mi sun beta ene we chi town pero fite ye kade to podo vikpo eni wado to boku do ni kiko tekane acha tekane ete pachane tekane acha tekane afunchi manpon bon me blo ene no moro agba won ya wa yido gon e so ni wa ene lo te be le potika je gbe alo gbe si we no pe ko si we no pe e gba mi ado a me lo polopo je ko e ba jibo me lo polopo je wọ́n ìjà làvọ̀ yọ mẹ́lòpọ̀lù ẹ̀dẹ̀ bá jí ọ gbẹ̀tà sọ àrò tèdí hàn. mẹ́mọ̀ gbẹ̀tà kúrò tí kẹ́kẹ́ bá yàgbà wọlé sí ẹ o gbẹ̀tà sọ pòwe nínú ẹ sọ pò tèwe nínú à. ẹ wá jẹ pé lókónógé gógó ta ẹ wá jẹ mi lókónógé bọ̀ fínẹ̀ ìwà mẹ́rẹ̀ wá jẹ tutu mi jíde tam bọ̀ wọn àyè pé ká fún fòtse sami ẹ yẹ lu Canada yòówó tó mi pè ní gbọ́dọ̀ mi yàrá sọ ká mi yà sọ wájú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ yọ o nuwe mi o ayi ŋun mi o dalo o azɔmɛ da yibɔ mi o sɔ exɔ kutav na yɔ njɛ biblioji lo kan di kpolo atakwanu iba atakwanu mi wɛrɛ fi nɛ ko jɛ talo ko di yɔ ene yɔ bo jɛ sɔrɔ kan di yɔ o mɛlɛ lɛ wɛ jɛ ti tumu ji tam bɔn mɛ jɛ nkɔ tse keji wo jɛ nkɔ tse keji wo jɛ nkɔ tse keji. o tí o gbẹ kan tó fi ene ọnu iná lé ntafọ dẹ tó yé jìyà mi àyè máa tó pẹ ìbílẹ agbáwọlẹ dẹ àyè wò ene ọnu yẹ ọ àdúgbèjìyà. Ndudeji de ya men. Ndudeji de ya. Mena mi me akaro. We nenuo o nu mi te no rap. Rap ju oba we de. Ya no, esi fete yele. Mena yan lo mi o ta. Mena yan la mi o ta. Nye ga buga so ke o do. No ali che. Jiwende ba jawi wa ipe. Anoto lelo teru wa iche bazato we didi rupoene bible bogogo tewe chlorostat de l'amitié ça il ça il quand dit nous sigidi ko ene yo e doje a ko ni kumbro rapo ko ene ko rapo ko ene ko kule o mewi nuti ko rapo ya lo mi o na ni e do mo yo e so mi zinde yo o mau ka ton wa yo
vidéo n'est pas blog mais les tout mais ni à l'homme on les PC vidéo ni ton ouais 0 et mais piton mais non fille c'est ça bon pour oui c'est ça mais bon pour oui fille c'est ton agba oui les aussi vidéo me blog ouais nya héros de belle au Canada pour mon chami et mommy elle est au Canada tiens et non abonoi et non abonoi mais ya zo waji bonje o vidéo ne le blogi pour attaquer non pour dire to je tout me dit ta won e we wa de rentrer ko content rentrer no content et puis à vivre ou coca ah non bon rentrer no bon jojo dale yi ne ta ah so roi OK rentrer vivre wa manga sotoru fanta chinoru kansa montoru sampa somozo metiafton vivre panda son super aclaton non dumeru chanta shisha rinkanja kapisa ganja oh on pas de me aga photo oui non ina ti kakadon ti kakadon ti kakabo bokachi kakabo o il est podo hip hop ko et ne bon oui non aka de temps bon jojo jale yi e ta pas voulait les souliers bon do melody yi wonu bia nu kakari bi les on nu tam gali le kai mo oui non oui ne ka ti bon oui les sou ah o e ni bo pacha mi kaka e ni bo pacha mi we do no do ni do ni ne ka wa mi wetin est-ce que e ka jeramia est-ce que jeramia koi wa ko eko blog ba chelo din e no ni bo vivi mi bo se ko wu vivi mi ta bo fie no be sin peri ne nlo ne pe yo meleje lo miji mo je kan ji pe file o mi abro video ne to bo asoro kan ji o ivo o fie nko che wa tari tan be ne to ka de ne ton bo meleje o ji ba je no oji o e ka pe pere amo pe pere de be o mo pe pere amo nlo e be yo trolo o ko ino mo yin o ko ya sodo wande na mo le tian ko ina no ka zo aka nya e ko do mi le yo chami yo ene bonno je ko mi mo e no ma bie amo e no ma vilo e no mi so ko mi ton de me mi le zo mi na mo de bu de me jan e lo mo e no pe wo ko e no zero wande na tian donc ni ko nya ene ko si azo e so inu ko dian do ye lo ki wo to meton azo wiwa walu alu wa fe o pele wo to meton e di wezo azo wa fe ko mi ma dian me de wa du ko me de ya we te mo te ko mo wa nyo ko no ino wa mi lo de yin ni lo pe me fio alu dokuna ja to anje dokun je we yin ko pe bi ne ma mi de wezo bo akwelo dokuna je we ya no eyin ni wezo o eru kaka ton ede su o ka du fibuda si amo e mo na do ede su ton le ni do le supo e ma so alu ke do ko te me ti o ya san do ya
tout le monde beto ele su yibo mais do mina go alo nu ewu alo go nu ede o ma so alo pe so edin sin ko me ya we yo ka invite bonu aje susu ji alo an pa kadali ne kadali nwa do ni dojile de igbo azo de o ni nkodo ali ne nya inu kan donc we mo no mi ablo ni aso mi adote nkai ege no mi kento a gbo nko etegbe gbo ko do etegbe ama azo ene wa mi de mi adote gbo numero ko na bali ton so ma ko no ko je so dote il est soit doté il est soit dans mon doit sortir alors pour y a une mais temps mais do no iwa elo gbe bi si we no kon lo na do le uniquement no kon y a une mais lo do be ko so se do me la ko chami do gbe me fio a son de bulo na blo mais do pe do mais do an yan do tu bo ko wa ga yo mais ni no pe ri pon ko ro kwa do na do sa se do chami oh chami mg ne o me la route ai a kan che no fon gbe do nde esi klo mo pere o ma do fon me do ku to no mo wa so atun e ke o so atun kore un atun jire ke bon mi lo po tegbe o ti le me atun kore un e kan che no mo ya do mi le kan che no o so atun kore ma ona po ma pon vite ba pon si to ba pon to po no to pon ku kan to epi ya che no oh me la ko chami oh ino le do dagbe ton jewe mi de mi no so do ko glo de mi on de ton e sin gbe Chris Ba e ton le mi na donwe lo mi na le ko pour la cambio Chris Ba do oh rane ado jiji wene e gbe do tin go mi kan kha agban kwe mi na kha oh e no lo to boto bole lo no de ten mi na kha no Chris Ba na bi mo mi na kha oh agban kwe album ne do album ne o ni o de album de ton album ti nu ko ton na ton lo 31 mai et là chawe oh aje do meta won son lo me mi ni son lo me mi je ile et là ton san le di mo album mo sin pe ko ton bo ran de di le san le di on ndiro be ni wale bien pour ran de di le o ran de di na yi ma pon afoton kabi afoton nukun we no yin ma pon gbe mi wo la digital no aso yin mo mi wa sin aso yin mo mi wa sin pe mo pon kan le di bo kan le ko ti kan le sin pe aton pe aton wọ́n wá service play ni wọ́n service play wo do e o ti o ma so do ate o ji mi chere bo no je ina se mo na wa ni lo pe ma ko ni on ji o pa tele we aka khodo ma ko ni on ji c'est bona lo agba ko ni ji o nu mi ton ro rapport blue mi ton ro R&B on blue afrobeat on blue e kai o ran mi ton bo yin me wi si ran mi ton le so le jideji bo so fon no mi ton le bo so fon no fon gbe me o yin no jiran de town on a jiro français gbe me o fon no yin bo me no yin no jiran do fon gbe me town on a jiro français gbe me bon ino le se on parle wo ko ta tele ka ren lo bo tinte ndo yon ko ndo Africa ko ndo ya jiji ko ndo peme ko alopa kento ko lo o e adinu yon le yo do amamoro na jino mi ton le ye we yin alosu ye kan do de me mo do wi wa ton e adinu yon le yo mi se pe vi de clem jo bo agba ko na ta je bon OK nye po juli po ero program ma i resto wo li poni ero shawa ma we dromi mais on est plus sous ya poni. Il faut serrer la ceinture. Julie, le temps la ceinture. Moi, je fais l'effort de t'acheter ça. Tu dis qu'il y a feu rouge là-bas. Julie est à tes coins. Les gens m'ont dit que tu bouffes sans vouloir donner. Oh, mais tu l'as mis vite dit, mais tu as mis un tour dans les courants qui ont ne dit. Oh, mon oignon, on s'y rend, on lit bon, on dit, ben on fait où? Mais c'est défini. J'ai dit attention. Kene. Et ne l'aura pas dit. Et dit, elle n'a pas de dit, on s'y peut dire. Ah, bah, elle a pas dit. Elle a pas dit. Ah, Kene bono, on veut mi con ni c'est ma chérie, je l'ai mariée, je suis heureux. Mais les non nous mis le problème, ouais, bado cola, yeah.
Les gens ont parlé matin, midi, soir. Mais je m'en fous tant que je suis amoureux et fort. Les gens me disent attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler. Ni non, mon nom. Ils n'ont qu'à parler. Oh, Chris Ba, les thèmes à regarder sinon rien on doit y aller sinon et il faut donner Dieu et Dieu petit tédo ti rien mais non. Oh, rien à mon avis, nous à soi si tu bandao. Nous ne jouons pas de mien dao. Oh, mais non de kokegi. Quand tu on peut tout quoi encore. Oh, et on ne l'a on ya, on ne l'a kaito. On ne non si mais tu m'as demandé à Tigman on doit tuer non jet. Ou le non support. On rené di don mais non de rouler de gilet assigné ton moyen de bota et bleu et on mi cho on me l'a attention 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 danger bon non ni non mon mi cho oh les limaresmo rien on do jetine oh Chris Ba e be lo ti on ja e lo no e mi non bleu rap mi non bleu rien mi non dia lock pa e di mi te mi non di do yo to no ja e do apa ni ko jinle yo yesupo mi supo lo e be lo ti on no kon te ka yin weton para do pon ranto mena apa mi de ton ko no be ne to me apa mi de ton ko yo mo no jile mi ando ko jo ko apa mi de ton ko yo nu kon yeta e lo nu kon yeta so en pon igbe diyan amoloji ransino e apa mi de ton ko le yo nous ko un concert le tour me lo yi bi lo tan o album mi on de ton la ya mais igbe diyan amoloji o ransino le e la pa ton ko le kege ja album na de ton ko yeme ade akpan ko ton ko yeme tan amoloji o mi lo clip vidéo il y a un clip vidéo mi de ton le en monodile et non fait et non fait le ben non so quoi de metan et non so quoi non do quoi metan bo et non fait autant a pas que mi de ton mono no lu ko ye tan no mi so do nu jo metan bo pe nkun de bo egbedi on a pas que mi de ton yo mo la so yin be wa et non il dit que et non mo kasi on dit que o akajo kan do asorti anan wa e o ni mo mi de gan mi de o kan we mi no mi na je ne ya so mi na wa yi lo mi tun lo jire lo pe o me pe ti yon e no jiran bo ran ke ron na mi bo na mi du be ron pe nku lo fi pa si po to ko no ko pi o donc ene apa ko mi de ton mi so ene di azodon tan bo yan wa tan be no jire o alogo mi mo fi mi ko so wa yo alogo mi won mi antinze to le obo eni na indi bra pacha meta o aparo kwa kweje na no Ronaldo le we suna kwa ngenya o le renan na ludo to podo no kura ren vi pasi pono me le ka de gbon pe lo tin pe din lo beneto mi ton e lo me tin podo le yi gbon re din po akande di lo le vitite din bodo le rawe nandi bo ko na Chris Ba ro fe din o vitite bodo rawe nandi bon les gonda e koko yo lo bénéfice lo na mo me na sia e aka kon ya na do vidi me na ti kan o no e me ko le do yo ndeje yo po mo do ko e do wi ne mo do lo bénéfice din yo mi ado ko jo ko mi yo nu mi de yo ko po lo ti ka je gbe o ranto me ko yo mo de dino benea mi ado ko jo ko o lo ni ya po no yen ton wo rien à tout vite bien dire amon ni do kon le lo bene to me file yo e support nko je do kun le me alo nko gba simbo de me alo amon e yin do e fi pa si pon mo lu e yo po fi yin de gbe ko lo kan me yo ba me yin ko ti ran do igbe timbo de me le ko tu mi gbon mo lo mi gbon do file yo e lo fi pasi gona dia do eko honko jiran de me kabo ran je zomo yi to me bono to me town ran je zomo yi to me do Africa gbeji we to me do o yovo gbeji o ran ji we je nde boro mede tun e ran ji we je nde boro ndu e ran ji we de nde boro pe to ran na we amo na pono yin ton boro jile ran ko lo mo lo bene a do mi support de bois kan sinon de gbeji bo kan yo kan ji town bodo pe lomi bodo asiza bo yo kan ji town to
ero demode me ya eni apone ne wa to video ado an kamera video do o taragbe ni ka do bo kan ka yonu mi le o taragbe do poje fi mi to na do wa iya jide me iya mo gbeche de bule be lo jiji de me yo na ba un fi na jipere ya eni o wezon ipe ti nbonu ado mi do an to video do fi ti an jira na do ewo lo benefi yo na do ewo na to wa zo wa gbade me pondo enyo erenaji niwe na te ali onu fiche era gbe kan to to yo nu e lo o egbe lo bene to mi ton me ho lo e do han pa ho yo no bi se lo bene to mi ton me elo me dion son ba ya yo akwa ho no lo na cambio e pondo u vede de dia ase ndende dia khosre kaka to alo fi egbe lo di mo yo po we ya na te mo yo Chris Bane u veo ado san de din akaka inu mi ba do le tede u vede le dibono yemero mi pon le ni mo do no no lo bo de mo u vede mo u vede me le supo u vede nu koko ton yin u medito mi ton le o medito na yi gbe do fi ton ajiran lo bene to me fi egbele o onu aso kan le o amo we de me amo we de me yede no igbe a do randito ko randito bo ko ton le si gbere no pon no menele gbedi on te kablu po han po amo e ve uta ouvert ko konton ne bo mo no mi bi no se ouvert ne o medito to po no po bi no gbedo e o alors Nigeria e ka lo mo le ti mo mi ro pression ne na do fun gbe mo o ya to me de e lo mo mi apon fi na fodo yi amo e gani o lo mo mi apon de adu nu bon e into nguna we da yo e ko so ali ne bo e ma igbe na nto ka nde bo anya do e je mi ablo na me de na te penu kaka o e we pe ton ya ablo ta me je no so igbe mo bi o me e ka lo mo to jo na do e mo so san kwere ana we ya akpono pido pono ki ne e no to kan do o do no to de amakan se bo choko do surtout rapport e me to le ma ko won rapport di ana te do e ka de te do e ka de wichi wacha te do e ka de mo jage ni on kle mo e gbe lo di on ne to pono ko kono ko ko ni to pono ko nu ko e de o ye mo we e je fide bonu e do Chris ba ko to Chris ba sin to ko Chris ba sin no ko de no ino inde bo vi ye ta ye me le bi se poro ye ko gbe mo ye me le bi ko pe ko fine ye lo ni o no we do no we do o ye lo kuton fi ye lo akasato ye me we le pio nous vivions no ye nous mele mo e bono mo fi to si ran e to mo me e to han chele pi bo un je ko egbe bo je fi de bo egbe ti yon no inde mo vivi ye ta ye o tu no mo na ti so ena gbe a hun o ven ko kote mi no se ne o ve we go mi no se we ndo akwe l'argent o amaze kwelo amaze kwelo musique mi a e na ve unwe tan ene akwe ene no kha me kai me mo na talo nu me o amado kwe a me ni no mi ni o kha ji we yo apa ni ko je njasi ono de no mo no yu atu le gbon le no mo ye mi no we gbe din clip mi no blo le yo le no kwisin me le no yo mana blewe ya me no dalo en tan le o ikike bene to me fia ikike bene to me fia ikike no ime boko luwo to me bo no ezo no dalo me tan we ndo ete amura ma to me amura to de vo me o no jije ku ile o eno bana eno mi anu ko no tan eno so papa tombe eno bana lo ku eno bana lo vraiment eno bana présent et ne ton comme même quand on le no e di tan o to me fia e de mo dalo me o de mo dalo me amon errant no de mi de o e do ko ko je ko me o e monte errant do bene to meten lo men dion Chris Ba alogo no yeton monde a e gbe lo dion o to ga meton si je ka en do to ko do mi de alo o apa ko de fin lo mi mama de bo no yo do fond des arts de la culture ko so ni on so dai bi me fa si no le ton si ano ye go e quoi meton vene on
Oh, comme étant au final. Bon, Milano, comme étant. Ouais. Mauro Mireur, il est trop talentueux, là on s'en balait. Pour acheter mon album, mon cossade. Bon, média gegeti, et mon enveloppe comme tché. Mais gegero fibo, mon album tché. Plombe de cabine, ou quoi, et dans sous femme tché. Mon tag back vidéo, yé bin dans sous mom tché. A cano, a bon, a do, mais de la si besoin. Et l'on a tout, mais ne te rousois, tissant, mais ouais, soin. 10 personnes, l'auto, mes filles, mais des monos point. Nous, quoi, et n'a qu'à y avoir de ma ou ni fouet. Après un peu mieux dire Chris Ba on a eu une mi-temps mais lobo au maison bio kahole et ouais yeme beto bono ywanu no wa mi dele mais non c'est lo no kwa si pena mais non c'est o Jeffy de alo ino le ndi wa re fla fo an ro kan to ise ro no ton yo fo fan yeme ne le mande a o mi de dia yeme ne le mande a yin lo na ton pe to idin wa fia côté alo do so cette femme to le o no na do yin we no ete na dokunye kaka o do yi we yo gbeche e yo gbeche nu wa ni esupo o gege e a chenu ye kaka fi e lopolopo e ton ba sin bo ina teyin do apo do awe mele dogo sodo o Chris Ba sin carrière me on e amo wo ton ma on a le sodo tento menu ye e a chenu ye kaka lo mba bonu quand on est enfant de coup de miton yo les enfants quand on est gona on dit do fie na igbe mi dayo o alio je mi o so alio amo mi ka wa alio sin floor mi te wa o yin le to ron gona e to ron gona bo ndo jile to miton ni mi kon mi ma tun o bene to me fi awon ndo jile o balon koto no soto yin ko on soto yaga pero ken mondo oye bene die rancino no soto yaga o balon koto de lo to le mebo o yin peto ba ito de vo ma do je ki ato lo me ko si ado jou balon koto le si to me ago si kanji donc Chris Ba iton yo voto men di on do fi ago si amondo mi go si o alumani ne na do bene go si bene dia no do si ono nko ti yaga Angelique Jolo fineti yo mais le mi bene on a dit non on a dit non si to me agosien c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ballon koto pour candidat pour encore to no yaga ou même la chepa to ele kanji à moi to me to na yaga bon no ko na tout me ton to grand mon dire que a fo so e di et en tout me ton le Togo aussi a force Bénin révélé à mon dieu le tourisme si côté le on était pas le culture on était pas le bono mi l'homme ni racine les signes à part oui tant le racine on a sorte yaga tant on égosifie des fia mais ne me définir bono les édions et nous bon au mi me racine le mi a jeto kun bono o à part oui mi ton moment c'est pas mais oui moi et bon tout aussi sous ouais et on dit bon album ti jana ton gbe zanle dien te kon bo kho mais na to bi yo yi do le tin ton gbe jayo yi we na ime na pe agban ko ene o do o asonu yo agenge do te buru dan de ton we alo na de ton e o na de ton pon bon e ko de ton o ne e kon of surprise mon ina fian no ina fian me o ina do boy ne ken no me ken town o Chris Ba na so no genge ni dai so no genge ni dai ta bo ma o genge na fian to bi se bo ma o blow mi aso ikwe gbaja to me desu mi aso lo susin pon la meton mi aso lo susin pon la meton bo no ma o do ami o ne be bo no je ko italo mi kanji yo mi aso lo kwe gbaja to me bo ina indi bo mo lo ta o me mi aso ta o me sous temps ça o ta o me sous temps bo ina indi bo
au fivou qui mi ton là et na pi tanton bon ton les et la zizano wa to mi ton et la zizano to mi ton là mais oh ya me ni le wen o mi na blogbe njae bero ya me tin lai oh alogo to vi to sile ton e ka to vi to sile kere we a mi me tonunku mi me ganklo no bene to ilo mele mi me ba do bene révéler to ga mi ton so do ti yo mi na ko idero no wa eni o to mele yo ko bene révéler yo ali no gbon le yo ye dodo eji mi na ko alo no ansino ye John Georgia eyin bene to ton lo ka do njon wa wele mi ke kan je we alogo mi ton we e ba we mi de ba logo mi ton yo ka yin ton tu lo so no ko ablo e gojalo na de e ka yin Chris ba ablo na ya de ya tu ablo na ya de oh Chris ba ni wa vivo no wa mi ton elo no ime no cambio po me bo indole e dro ya na sin ton mi aro figo dasia oh mau na pomiji Auto me na dia lo mi yin di so mi akwa si pe ni auto ndo me lo fine o fie ndi din yo usando di ndo tulo koko me ndo tulo koko me figo su kwe he o figo su kwe o mi aka e bo nu mesinle pour ma ko na ta lo mi bo mi anu ali dagbeji kaka bo na ifito bo na ponde u mu me les bon dans les on doit kaka doi e o hena chanu mi medo mi ko e kan fo elo me dinle mi na to no yo mi ton elo no yo do azizano no edo si aziza ko do benento elo me bise asin no de do ko edito me no de ndateji we ano we ye do fide le bia aziza zo no de ba fa kan wa ran we ano di ante we akonomblo no yo mi ton elo me je mi no ido sroton lo no ide me nele e yomblo le mi no de ton mi bo mo je me eno tinu mi we karo mi pon e mi ton we ero taji bo mi lo mi fon pour gando e na chen mi kaka bon no yo elo mi wa vivona ele yo vono sous la monodoji mi wa pe la doji tout le monde a